Wow, ada buaya teman-teman. Berlumpur. Wow, wow, keren teman-teman. Hijau, teman-teman. Sebelum itu kita cari keranjangnya. Kita bersihin, kita masukin ke keranjang dulu teman-teman. Wow, ini buaya. Wow, wow, wow. Ini apa nih teman? Wow, kotor kali ini teman-teman. Wow, kotor. Wow. Wow, kotor kali teman-teman. Wow, apaan nih? Wow, sudah terkumpul teman-teman. Kita cari, lalu kita bersihin teman-teman. Wow, wow, sudah ada wadahnya teman-teman. Wadah airnya. Wow, hijau warnanya. Kita bersihin teman-teman ya. Kita ambil satu persatu sini. Wow, nah ini teman-teman, kita bersihin. Wow, rupanya speedboat teman-teman. Wow, keren. Wow, speedboat dalam air teman-teman. Kita tunggu di sini. Wow, ini akan. Wow, wow, kita Excavator teman-teman. Kita tunggu di sini. Wow, kita ambil lagi apa nih ya? Dumptruk teman-teman. Wah, dumptruk. Kita tunggu sini. Wah, kita ambil satu lagi. Ini apa nih? Oh, truk molen teman-teman. Bersih. Hijau. Kita tunggu sini. Sudah terkumpul. Ini teman. Wow, airnya berubah warna. Wow, motor tentara nasional teman-teman. Wow, begini teman-teman. Kita tunggu sini. Wow, ini berapa nih teman-teman? Wow, apaan nih teman-teman? Wow, mobil polisi teman-teman. Wow, 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 keren. Ini apa nih teman-teman? Wow, ini buaya teman-teman. Wow, buaya teman-teman. Sudah berubah warna. Lalu buayanya sudah berubah warna. Sudah terkumpul teman-teman. Jangan lupa ya, like dan subscribe teman-teman. Mainan Wali, seru-seru mainannya. Dah.